مستمعينا وين ما كنتم مرحبا بكم. راكم تسمعوا في جو راديو، انتم اللي تشوفوا فينا في لاشين تاعنا تاع اليوتيوب. نرحبوا بكم ونقول لكم يعطيكم الصحه، انتم اللي فيدال اللي تتبعوا دائما ليميسيون تاع الانترفيو. كل يوم نديروا موضوع، سواء نجيبوا ضيف ونحكوا معاه على موضوع، ولا نخيروا موضوع ونجيبوا ضيف يحكي لنا على موضوع. اليوم سي لي دو، دونك جبنا الضيف وجبنا الموضوع. لي دو سون انتريسون، الموضوع تاعنا والضيف تاعنا. حابين نحكوا على ان كونسيبت اللي رانا نسمعوا به بزاف مؤخرا، ويمكن يكون رافد من هو روافد التنميه في الجزائر، واللي هو اقتصاد الثقافه. قبل ما نعرف لكم الضيف تاعنا اللي راه معنا، ماذا بيا نلقى لكم مقطع من واحد المقال اللي قريته اليوم صباح حول هذا الموضوع. والبدايه تاعو تقول: قطاع كبير من المهتمين بشأن الثقافي لا يعي العلاقه الطرديه بين الثقافه والاقتصاد، تلك العلاقة التبادلية التي تتعاظم في الدول المتقدمة وتقل تدريجيا في الدول الأقل تنمية. فكلما ازدهرت الثقافة ازدهر الاقتصاد، فالأخير والتنمية لا شك أنهما يستفيدان من المنظومة الثقافية برمتها. أرحب بالمنتج مهدي بن عيسى اللي راهو معنا باش نحكوا على الموضوع اليوم تاع اقتصاد الثقافة. والموضوع راهو في لاباج تاعنا فيسبوك، تقدروا تشوفوه وتشاركوا معنا. مرحبا بك مهدي بن عيسى. السلام عليكم. درنا لك ميوزيك اللي تخرج عليك، ما على بالناش علاش، مي تاع لي بيكي بلايندرز. تعرف لي بيكي بلايندرز مهدي بن عيسى؟ Ah oui, j'aime beaucoup cette série. Mais j'ai adopté le béret avant. C'est bon, parce que جانا ان بيري قلت J'ai constaté qu'ils avaient un large choix de coupes et de couleurs de béret. اكزاكتومون. من البيري تاعهم عباك واش يديروا فيه؟ يديروا دي لام. على بالي انت البيري تاعك ما جبتش فيه دي لام. Non, j'ai pris des coups de lame, mais pas de mon propre béret. إذا مهدي بن عيسى مرحبا بك معنا في جو راديو. الحوار تاعنا رانا على المباشر. كاين بزاف الناس اللي يحكوا على اقتصاد الثقافه تو سامبلومون، كاين بزاف اللي ما يعرفوش هذا لو كونسيبت، ولا كاين بزاف اللي يسمعوا به ما يعرفوش ريالمون سي كوا. دونك وشنو هو اقتصاد الثقافه ولا ليكونومي دو لا كولتور؟ شوف بالك نولي المقطع اللي قريته قبيله. عندك الحق parce que l'économie de la culture, Oui. En fait, c'est l'argent qui tourne autour de l'art. Mais le spectre, je le dis, arrête. Ça va du loisir qui te crée un public, le cirque, les parcs, jusqu'aux expos de photos et de peintures qui sont un peu plus, comment dire, une affaire de spécialistes par leur connaissance. Tu vois. C'est ce large spectre. Plus il est grand, plus vous définissez Jumhur, une audience, et plus vous mettez en place des mesures incitatives et vous jouez au vase communicant. Les gens qui pensent que des grands parcs comme Disney, c'est l'équivalent du McDo pour la gastronomie, ils ont un peu tort, je dirais, parce que vous habituez un jeune public à avoir du plaisir à aller au spectacle. Et petit à petit, tout au long de son éducation, vous lui montrez des choses plus exigeantes de lui-même, plus exigeantes à faire aussi, et vous en faites un citoyen alerte et cultivé. يعني نفهم كلامك مهدي بن عيسى بأنه اقتصاد الثقافة هو كل شيء ترفيهي اللي يصدر من القطاع الثقافي وعنده ان بوتنسيال، عنده إمكانية أنه يدخل إيرادات، يدخل أموال. هذا بين تعرف هذه comment dire, c'est une définition. Mais le plus important, je pense que c'est habituer les gens à prendre plaisir à découvrir quelque chose de différent. L'étonnement qu'il y a dans un spectacle pour enfants, l'enfant retiendra le plaisir de l'étonnement. Et ensuite, c'est ça. C'est comme la levure pour faire du bon... Le levain, vous voyez, vous l'entretenez, vous le développez. Ensuite, vous recréez toujours la même sensation, esprit, avec d'autres choses qui font une société. هل اليوم في الجزائر نقدر نقول بأنه عندنا اقتصاد ثقافي؟ شوف, la définition que tu as donnée tout à l'heure, en fait, l'aقتصاد, il a toujours été privatisé. C'est que les pays à politique monopartiste, socialiste, qui ont comment dire, nationalisé le secteur. تأميم القطاع. Oui, parce que les gens avaient l'idée, et je pense qu'elle est fausse,
de décider de la culture des gens, en commençant par nationaliser les lieux. C'est-à-dire, الوزارة الثقافة خدمتها هي تطوير الثقافة بصفة عامة dans toute sa diversité, surtout dans un pays grand par le territoire comme nous et par son histoire, mais aussi laisser les gens s'investir. Quand quelqu'un fait un théâtre privé, il a des aides parce qu'au début, je suis à vous voyez, mais les pays socialistes tels que nous, on les connaît, hein, ils ont nationalisé ces lieux, ils ont décidé de ce qui devait être dit au peuple. Très bien. Et là, vous avez la première, هذه الضربة الأولى للاقتصاد الثقافي. يعني تأميم الثقافة هو خطر على الاقتصاد الثقافي. لما قلت انت مثلا انه في السابق تم توجيه الثقافه بوجه تاريخي لان كنا نهضروا عليه. تري بيان. لانه في مرحله من مراحل الجزائر عشنا تأميم ثقافي وين الدوله كانت هي مصدر كل انتاج ثقافي. هي اكزاكتومون. والان انا حابين كيما هضرنا على لو مولتي بارتيزم ولا la multiplicité des journaux, on veut créer une multiplicité culturelle. Mais encore faut-il accepter هذا يعني هذه ماشي بين يدين الشعب ولا بين يدين الفنانين، هذه بين يدين الثقافه بصفه عامه، وزاره الثقافه والدوله. اسكو راغبه تكون فيه ثقافه متعدده اي بريفاتيزي يعني بريفي فوالا. مي اسمح لي مهدي بغيت نعطيك لونتيتاز اذا سمحت لي. يعني الجزائر دخلت من عهد يعني حبسنا من عهد الأحادية تقريبا في بداية التسعينيات، لكن عندنا 30 سنة ما شفناش مبادرات خاصة تاع الناس اللي حابين يستثمروا في الثقافة. باسكو هنا فيه مشكل تمويل. لو كان تحب دير مسرح مثلا، تكون عندك مسرحية اللي تجيب لك باغ اكزومبل 500 ولا 600 مشاهد، ولكن الاقتصاد نتاعها سادير مثلا لو كان لازم لك 5 مليون دينار جزائري باش دير تاسس مسرحيه، ومن بعد تبيع لو تيكي دونتري 200 دينار او 500 دينار تقدر تربح دراهم، ولكن الكراه تاع التياتر ما تقدرش تربح عليه. سيتاجير فيه تناقض. احنا عندنا من ثقافه عندها تناقض دو بار لي ستركتور اي لي ليو دابور. فهمت؟ هذه هي المشكله الاولى. وزيد عندنا بوتيتر ان بروبليم دو سونسور، سيتادير كو الناس تخاف elle prend des risques sur des textes, sur des pièces, sur des films parce que لو كان تحبسها الاقتصاد تاعها يموت. Donc en fait le risque de production a toujours été pris par l'État puisque c'est lui qui décide de ce qui peut être dit ou pas. Donc ça a démobilisé الخواص انهم يستثمروا في الاقتصاد. عندنا مشكل تقني هنا في الطاوله، لانه اعتقد بانه هذا الضوء الجميل راهو يطفى ويشعل، جام يطفى ويشعل، لكن انت كي بديت تحكي على الثقافه وبديت تقيس المواضيع الاساسيه يا لا سونسور شي خلاص تقعطا فيها هكذا. اوكي تري بيان. ما تسمعيش على النهضه وكيطفى مهدي بن عيسى. دونك مي منا وروح انا فاهمين بانه لازم تكون فيها نوع من الحريه، نوع من الحريه ونوع من الاستابيليتي، من الاستقرار، باش انه نقدروا الاستقرار من حيث القوانين. نعم. كي تقول هذا التياتر تاع هذيك الجمعيه واحد بيدخل روحه واش دير هذيك الجمعيه سوف سي اون دون نمدوا الاطار من الاول. قال فوالا سي بور سا كو موا ديك الخطره تكلمت على لا سونسور بصفه عامه وبصفه يعني ouverte. Dans tous les pays du monde, il y a toujours eu une commission de censure claire et il a été décidé, parce que ce qu'il y a dans cette commission de censure, c'est la société qui le décide. قال هذا الشيء نتكلموا عليه، هذا ما نقدروش، هذا ما نقدروش، هذا ما نقدروش. فهمت؟ باسكو دايوغ قبيله هضرت على الدوله كمول وحيد للثقافه. Ça a généré une opposition. Aujourd'hui, la seule critique des artistes ou du monde de l'art, c'est contre l'État. Son origine vient de là. Mais je trouve que l'État
ne devrait pas focaliser la seule attention parce qu'il y a la société. L'art ne s'occupe pas trop de la société. يعني كاين مسؤوليه اخرى اللي تتحملها النخبه والمثقفين Non, انهم يوجهوا je parle des thèmes et des sujets. نعم يوجهوا يعني C'est-à-dire, quand on constate مهم. la focalisation qu'il y a sur la vie politique مهم. et non pas sur mais et pas assez, pas non pas, mais pas assez sur les sujets sociétaux par exemple. En général, on voit qu'il y a une focalisation مهم. qui trouve sa source dans cette nationalisation. وهل من الطبيعي انه فيه اعمال ثقافيه ولا اعمال فنيه ولكن ما راناش في حاله طبيعيه للانتاج المسرحي ولا السينمائي باه تعرف واش الشعب راغب ولا واش ينتظر ولا واش يهمه. طبعا مهم. مهم. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident pour nous ce qui est important pour vous. معليش مهدي بن عيسى باش نقعدوا في اقتصاد الثقافه وي. هل الثقافه فعلا اليوم في الجزائر في الوضع اللي انا عايشينه اليوم تقدر تكون محرك تاع تنميه فيكتور دو وي بيان سور. شوف لو كان بفضل نعم. بفضل القوانين مهم. تحل الانتاج للخواص بعد avec des mécanismes d'assurance et de garantie يقدر يكون فيه مساهمه للتنميه الاقتصاديه بفضل الثقافه. مهم. كي قلت لك قبيله حتى لي بارك d'attraction عندهم اهميه مهم. parce que le parc d'attraction peut aider un théâtre. مهم. Si vous avez dans un parc d'attractions 15-20 millions d'entrées par an et que vous avez une taxe qui peut être reversée à d'autres espaces culturels qui mal masrah ou le cinéma, ça peut faire des vases communicants. مهم. مهم. Voilà. مهم. Dans un pays à la démographie que vous connaissez, il y a un déficit de parcs. Tu peux mettre un parc de la taille d'un Disney, tu peux en avoir 2 ou 3 sur بيان le سور pays. لو ناخذوا مثلا في الصين مثلا تخيل بانه عوائد الثقافه فقط تلحق ل 296 مليار دولار وهذا يمثل 3.5 من الناتج المحلي في الصين. اما على المستوى العالمي رانا في نسبه 5% من ناحيه العوائد من قطاع الثقافه. اليوم في الجزائر ما عندناش احصائيات واضحه، ما عندناش تصور عن في الجزائر ما عندناش احصائيات مهم. واضحه، ولكن حتى الاحصائيات تاع هذيك البلاد ولا تاع واحد اخرى ما تعرفش واش دخل فيها كثقافه ولا لا. مهم. مهم. Vous voyez, par exemple, si tu prends l'Inde et les États-Unis, l'Inde produit plus de films, mais le chiffre d'affaires des Américains est supérieur مهم. parce qu'il est mondial. مهم. Mais en nombre de spectateurs, en nombre de films, l'Inde est plus forte. مهم. لكن اليوم Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que la population indienne عندها اقتراح ثقافي لها. مهم. هل اليوم المواطن الجزائري مثلا ولا مع المشاكل اليوميه اللي يلاقيها مع الصعوبات الاقتصاديه اللي يلاقيها كيفاش نقنعوا المواطن بانه لازم يستهلك الثقافه وينحي من جيبه وينحي من بودجي من اجل الثقافه، لانه عارفين بانه الاقتصاد الثقافي اعمل واش تعمل، نعملوا مسارح، نعملوا دي اسباس دو ديتونت، نعملوا افلام دي سال دو سينما، مي مادام انه المواطن اليوم ما يقتنعش بانه الثقافه لازم يستهلكها، لازم يخصص لها ميزانيه، هذا مشكل اخر. مهدي بن عيسى دوك نقول لك حاجه اللي بالك تبان شويه صعيبه. نعم. اسمع مليح. مهم. كي جا اسمه سول كينغ مهم. واش صرا؟ احداث مؤسفه، ماتوا ناس علاه؟ لانه الناس حبت تروح والبلاصه ما كانش. كاع الناس حبوا يروحوا. مهم. دونك vous voyez bien que c'est pas un problème économique. مهم. دونك هاد الفكره هادي تاع الناس ما يحبوش باسكو غاليه وكاع سا سي هادي ثاني هادي هضره تاع بارتي يونيك. ما نقدر نقول لك ثاني الناس ما يشروش الموسيقى، يحبوا يسمعوا باطل الموسيقى. باسكو كي تصيبها باطل علاه تشريها؟ فازي لاس خلي نفتحك تاع الطوموبيل فوق تشوف تصيبها دون 2 heures. مهم. مهم. il faut pas il y a de la démagogie. مهم. Je veux dire, je suis désolé. C'est شحال سوا باكي دخان؟ ما تكيفش. يعطيك الصحة. C'est bien. Je crois que ça coûte 220 dinars. 200 دينار هكذاك. 30000 شحال؟ 30000 120 وي. dinars, non? Entre 120, 150 dinars et 300 dinars, voilà. Voilà. Mais personne n'est parti dire les cigarettes sont chères ou pas assez chères. مهم. Une canette de coca, مهم. ça coûte combien? 100 dinars. مهم. 80. Ouais. Moi, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Sachant qu'une canette de coca, les gamins, ils en prennent combien? Une tous les 2 jours, tous les 3 jours. Il a un budget de soda de combien? مهم.
bah, chaud بالماء, tu l'emmènes au cirque. Mhm. Je suis désolé, c'est Mhm. une affaire de priorité. C'est même pas à moi. Mhm. Si شوف لا دولة لا وزير لا انت لا انا اللي تقول للشعب واش لازم يروح يشوف ولا لا، Mhm. ولكن اعطي له اقتراح. فهمت؟ اعطي له خيارات، يعني اعطي له خيارات دي شوا واش يقدر. Faisons une expérience. Mhm. Quand vous avez des zéniths qui font même pas 30 ou 40 spectacles par an, c'est pas normal quand même. Je veux dire, شحال سوا هاد الزينيت هذا؟ Si c'est bête مشيه pour les campagnes électorales ou pour 2-3 chanteurs في العام، اغلق. Mhm. On n'a pas besoin de mettre des millions d'euros là-dedans. Mhm. Mais si on a décidé de le faire, c'est qu'il y a une volonté de créer. من غير البلدان الكبيره، من البلدان الاوروبيه ولا البلدان الكبرى اللي عندها عائدات اقتصاديه من الثقافه، وشنو هي النماذج في البلدان الجاره ولا البلدان اللي راهي في نفس المستوى تاع الجزائر من الناحيه الاقتصاديه، اللي عندها قطاع اقتصادي، قطاع ثقافي منتج. Younes, je reviens au modèle de Soul King. Mhm. Soul King, ça s'est passé il y a 2 ans, il y a 1 an. Très bien. Ça veut dire que la demande, le besoin, la demande est là. احنا ما عندناش مشكل تاع نموذج، عندنا تاع مشكل ما بديناش. نو باش نعرفوا ان بو واش كاين، واش راه يندار برا مهدي بن عيسى. شوف افهم واش راهو صاير لداخل. في هذا الشيء هذا عندنا on a des gens de théâtre, des gens de cinéma, des experts, des hommes de culture, des femmes de culture qui peuvent expliquer culturellement, sociologiquement le besoin داخل. ما تخوفش روحك بالبقى. Déjà, ouvrons les espaces qui existent. واحدة. Donnons de la visibilité. C'est-à-dire, imagine, واحد يقول لك يونس صابر شريف se produit dans un spectacle de chant au Zénith le 17 mars 2022. Quand tu réserves ta date, elle doit être sacrée. Parce que كاين بزاف ناس عم يخدموا على هذا التاريخ. Et le 1er avril, et le 15 avril, et le 17 mai. Et c'est comme ça que tu crées une programmation. Aujourd'hui, personne n'investit. Il n'y a pas de programmation? Il y a la peur. Parce que pour avoir un grand chanteur, par exemple, il faut le booker aujourd'hui pour dans 2 ans. هو يعطيك la date. Mais ça m'a été 15 jours avant. Ça se fait pas. Même tu as dit dans 2 semaines à Alger, je vais faire jouer. Donc les gars, il faut avoir les codes, et les codes de la profession demandent les garanties et le savoir-faire qui va avec. Nous avons beaucoup de salles, nous avons des espaces. Menons des expériences en termes de compte. Avec on adore Nebno. C'est comme les chaînes de télé. Les chaînes de télévision, mais fait mouelou. On a plein de théâtres ghalqin. On a des zéniths ghalqin. Non. Faisons, arrivons à saturation de ce qui existe. Bon, sauf le cinéma où il faut faire une expérience multiplex le plus vite possible, mais il faut aussi intégrer les télévisions. Un film, sa vie économique, une fois qu'il est tourné, il passe au cinéma, après il passe sur les réseaux payants, après il passe à la télévision. On a des télévisions qui n'achètent pas un film. C'est pour ça que l'autre fois j'ai dit, les télévisions sont gérées économiquement comme des supérettes. Et bien justement, comment... Avec la politique qui va avec. J'ai l'impression, Mehdi Ben Issa, بليك أنا في حلقة مفرغة لأنه ما على بالناش منين نبداو ولازم نروحوا باش نخلقوا هذا الايكو سيستيم اللي يلزم في القطاع الثقافي باش يولي منتج. دونك سؤالي مهدي بن عيسى لو سمحت، منين نبداو؟ من الاول. الاول وراه قوانين. On a des télévisions qui ont un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros par an. Bon, avec la crise un peu moins, mais معليش قال اقل. Déjà vous obligez les télévisions à acheter des programmes, des films de cinéma. Déjà les télévisions ما عندهمش قاعده قانونيه في الجزائر اصلا. دبل القوانين. On est شوف la culture, c'est d'abord une économie de service. يعني اقتصاد الثقافه تبدا بالقنوات الخاصه. الثقافه تبدا بالقوانين. Je parlais d'audiovisuel, de cinéma et de télévision pour vous donner un axe, un exemple. Je peux te donner la même chose pour le théâtre, je peux te donner un axe pour le cirque, et le spectacle vivant donc, et je peux te donner pour les salles de l'art plastique. Donc, le cinéma. Le cinéma, les gens produisent un film. Ok, on va mettre en subvention tant de millions de dinars pour produire 10 films. Les 10 films, leur mécanisme, c'est les télévisions achètent un droit de diffusion, une coproduction. Il y aura plus tard des multiplexes qui peut déjà commencer même avec des films qu'on importerait. C'est quoi un multiplex? Un multiplex, c'est un cinéma dans lequel tu as plusieurs écrans. D'accord. L'avantage du multiplex par rapport au cinéma
qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire un seul écran, Mhm. c'est que quand tu as envie de voir un film, dans la consommation تاع اليوم ما نعرفوش واش فيلم راح نشوفه Mhm. دوك تقدم للسينما وتشوف عرض تاع 10 ولا 6 ولا 12 فيلم في نفس تقول القاعه. في نفس القاعه وتقول نشوف هذا. مهم. انت مهم. اقتصاديا واش المهم نتاعك؟ مهم. المهم اللي قدمت للقاعه Mhm. وشفت فيلم، t'as pris une pizza, t'as pris un restaurant, مهم. et donc tu as eu une dépense culturelle مهم. de la soirée, le thème خير ما تروح ailleurs. مهم. كل واحد يطلب على روحه. Bon. Et donc, alors que le cinéma unique de centre-ville, c'est une autre programmation. مهم. C'est-à-dire que الناس اللي يجوا في الجزائر ما يجيكش من القضبة. مهم. مهم. Tu vois, donc عنده une programmation particulière. مهم. كي يكون عندك إنتاج جزائري تفوتوا obligatoirement sur les salles, mais quand tu as 10 ou 12 écrans, les autres écrans diffusent des films américains, maghrébins, méditerranéens, qui m'habillent, mais منهم tu prends une taxe que tu verses pour la subvention algérienne, de D'accord. films algériens. مهم. Après, tu peux dire aux sociétés privées que celle qui est... حنا واش نهضروا بالعامة نقولوا sponsor. Sponsor avec كيفاش؟ C'est une grosse affaire parce que c'est des télévisions louées par des entreprises. C'est-à-dire que la télévision, ni producteur, ni propriétaire des droits, elle loue son passage concomitant avec un produit de grande distribution. مهم. Yani, c'est le meilleur pays au monde pour produire. مهم. Mais il n'y a que 4-5 personnes qui peuvent le faire. مهم. Tu vois, عشر العشر, voilà, هكذا genre الجماعة صغيرة. مهم. Mais on ne peut pas construire une économie sur les avantages d'un petit groupe. مهم. Il faut élargir l'assiette. مهم. D'accord ? C'est-à-dire que l'argent de la publicité doit rentrer aux chaînes de télévision qui ont des obligations de programmation nationale. هذا في جانب السمعي البصري. نعطيك هذا. اعطي لي الجوانب الاخرى. نعطيك المسرح. La même مسرح. chose. وي. C'est quoi le Exactement. programme du théâtre ? Le Mhm. programme du théâtre, c'est qu'il faut que, par exemple, c'est l'immobilier qui est trop cher. l'immobilier اللي غالي. Mais oui, un théâtre, en tant que bâtiment, مهم. il dit واحد يقول لك bon هذه l'affaire هذه تاع المسرح au mètre carré نربح خير كان ندير سوبيرات. وي. Tu comprends ? Une Bon, surface تاع يبيع Voilà. فيها. C'est-à-dire, si tu fais du théâtre, le bâtiment te ramène 10 dinars au mètre carré. Oui. Si je fais un théâtre, il te ramène 10 dinars le mètre carré, Oui. parce que c'est comme ça que les calculs se font cyniquement. Mais si je fais une supérette, je gagne 20 dinars. L'État va te dire, OK, un an avec les 10 dinars pendant 2 ans, 3 ans, le temps que tu trouves ton public. مهم. Après, tu as des mécènes. Les mécènes, c'est des entreprises qui vont te dire, je m'engage à mettre sur ce théâtre 5 ou 10 millions de dinars مهم. sur 3 ans, 4 ans. C'est très important de dire 3 ans ou 5 ans parce que c'est la pérennité qui assure une qualité de programmation et donne de la visibilité. انا نحكوا على الخواص اللي يحبوا يستثمروا. Maintenant, مهم. c'est-à-dire que l'État te dit, je te donne en concession un théâtre sur 20 ans ou 50 ans. Toi, tu ouvres les mécènes, toi, tu as une subvention de l'État, tu as la billetterie, tu dois être très dynamique sur les annonces, sur la programmation. Le problème, le مسرح, jamais j'ai reçu un mail me disant que le TNA ou le Hadak ou le Hadak عنده هذيك المسرحية dans un mois. مهم. En général, les pièces, le كانوا يبعثوا ليش un SMS ou la Facebook يومين ولا تشوفها avant, زهر هكذا. ولا تسمع بها غدوة من داك dans les journaux. مهم. Non, c'est pas possible. Ça. Avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, on n'a pas une vraie politique de programmation et d'information. مهم. مهم. C'est مهم. voilà. هذا Ça, من c'est- ناحيه المسرح. Voilà. Le cirque, مهم. c'est très simple. Le cirque, c'est une grande expérience, c'est lourd et c'est beaucoup de gens. مهم. Un cirque, c'est peut-être 200 personnes qui se Mhm. déplacent avec des animaux. C'est une وعلاش grosse- السيرك وماشي حاجه واحده اخرى مهدي بن عيسى؟ واش حبيت؟ قول لي واش حبيت. مانيش عارف تقدر يقدر يكون اي شيء اخر من غير لو سيرك. وعلاش سبيسيالمون لو سيرك وعلاش Parce que le cirque, عطيت parce لي لوديو فيزوال المسرح ومع داك لو سيرك وعلاش parce que le cirque, c'est une configuration مهم. de spectacle vivant وي qui enveloppe tout le monde, les hommes, les machines, les animaux, تري بيان et qui s'intéresse à un public familial. Ça va de Très 6 bien. ans à 106 ans. تري بيان تري بيان. Donc là, tu as une configuration large. Et le cirque, c'est quand même l'émerveillement. C'est-à-dire que c'est un spectacle vivant, c'est un des premiers spectacles vivants, après Mhm. le clown, que vous partagez en famille. مهم. Et c'est là où commence l'éducation culturelle. مهم. تري Donc, بيان. Quand vous avez un cirque, qui est un Naam. spectacle d'1h30, qui se joue 2 fois par jour, مهم. qui demande une grosse équipe, quand tu peux ramener et organiser un tel cirque, ça veut dire que ton appareil organisationnel culturel est déjà assez développé. تري بيان. Les autorisations suivent, les recommandations de sécurité suivent, la réservation et la billetterie suit et la fiscalité suit. مهم. C'est-à-dire que quand tu as un cirque qui vient du 1er mars au, on va dire du 1er avril au 1er septembre, par exemple, avec c'est des saisons. Oui. À ce moment-là, tu sais que les écoles
le ministère de l'Éducation va par exemple recommander aux écoles d'emmener les enfants. Tu as les comités d'entreprise qui vont vendre des piquets. Et là, tu vas faire, en faisant la matinée soirée, tu vas faire 2000 personnes par jour. تخلق ديناميكيه وحركيه. اكزاكت بصح كان دير عام ومن بعد عام ما كانش ومن بعد عامين ومن بعد عاود يولي لي نو سا مارش با Ça marche pas هكذا. ça marche pas ça doit être récurrent. C'est comme ça que tu crées des traditions. Un théâtre, aujourd'hui je saurais pas te dire combien de pièces de théâtre différentes jouent dans un théâtre. كاين هذيك la troupe نتاعو qui fait sa propre pièce, on sait pas si elle va en tourner. Moi quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de tournées avec mon je te donne un exemple. Des statistiques familiales. Une pièce comme Baborak a été jouée 600 fois. Des pièces comme Boualem Zed Goudam a été jouée 800 fois. À l'époque où elle se jouait. Ça veut dire qu'on faisait des tournées, enfin mon père surtout, moi je l'accompagnais, mais il faisait des tournées de 30 à 40 spectacles. اليوم أنا في الجلفار ودوم نديرك في غدايا وتعبط الألواد والضوء. C'était que de la route. Mais tu allais au contact du public. دونك عندك شهرين 3 شهور تاع une tournée على مسرحيه ومن واحده. بعد يقول لك على beaucoup de succès à Alger. Mais oui. سي ضربنا حتى طمنا غاصد بوكس باجيخ مختار avec les bases de Sonatrach. C'est comme ça. هذه في سنوات. Écoute, j'avais 10 ans, dans les années 80. Les années 80. Mais toute la base de pétrole venait voir. Et ces gens-là, quand ils rentraient au pays, au nord, parce qu'ils faisaient des sessions, ils faisaient 6 semaines, de vacances 2 semaines, ils avaient leur famille. Donc, parce qu'il y avait une tradition, la Sonatrach. Une tradition, oui, mais est-ce que كانت منتجة؟ Est-ce qu'il y avait des revenus؟ يعني لو موديل نتاع كنا نحكوا بانه الدوله في وقت من الاوقات اممت الثقافه، ولما امت الثقافه ربما هذا الشيء ضر مفهوم اقتصاد الثقافه. يعني الثقافه ما كانش منتجه، كانت ندير الثقافه موجهه فقط، لانه الدوله كان عندها تصور لثقافه معينه وكانت تحط الدعم، لكن هذا الشيء ما خلقش ديناميكيه. Les entreprises publiques comme Sonatrach ou la Sonelec à l'époque ou la Sonelgaz commander des spectacles et organiser dans leurs différents sites des représentations qu'elles payaient. Mon père était payé. نحكوا دولة في دولة هنا، يعني كي تقول لي صورة تهضر لي شركة اللي عندها اهتمام في ثقافة العمال تاعها وكانت تخصص ميزانية للثقافة. Comme elle a une piscine, comme elle a des équipes de foot, comme elle a. Très bien. هذاك في وقت الاشتراكية. سيدي بن عيسى. وي بصح من الاشتراكية اليوم واش صرا؟ نقصنا في الثقافة وزدنا بزاف في الفوتبول. Oui. بتحب نقولها لك بكل صراحة. Donc, je suis d'accord. Je suis désolé. Les équipes, le football en général, عنده بزاف أموال جايين ليه كي ما عندوش علاقة مع l'économie نتاعو. Parce que l'audience des stades بالك هي حقيقة، ولكن l'audience en télévision, il faudrait peut-être mettre les matchs aux enchères ونشوفوا لو كان هذوك الدراهم اللي يجيبوا اللي راهم يتخلصوا دوك. Bon, j'explique comment les choses passent. Bien sûr. On a mis en place ce qu'il fallait pour créer une ligue professionnelle, des choses comme ça. On peut faire la même chose pour la culture. الثقافة. مهدي بن عيسى حكيت على السمع البصري، حكيت على المسرح، حكيت على لوسيك، لكن كاين قطاعات أخرى. كاين مثلا لا بانتور. جوستومون لا بانتور سي تا دي غالري. نعطي لك شوية اختصاصات وقول لي واش نقدروا نديروا فيهم باش يقدروا يكونوا روافد من روافد التنمية. نحكوا على الموسيقى، نحكوا على الكتاب والنشر، نحكوا على الصحافة، نحكوا على المكتبات، نحكوا على الاركيولوجيا، نحكوا على المنتجعات حكيت عليهم انت من قبيل، نحكوا على حدائق الحيوان، نحكوا على المحميات، الفنون الاستعراضيه، التراث الشعبي، المسرح، الرقص، لا فوتوغرافي سي تري امبورطون، التشكيل دوك حكيت عليهم، النحت، المعارض، المهرجانات، الصناعات التقليديه، الهندسه المعماريه. دونك هذه كلها تقدر تكون ان فيكتور de développement et ويقدروا يكونوا فيها مداخيل. La peinture, la même chose. Tu as des galeries reconnues. Il faudrait faire des abattements fiscaux pour les grandes entreprises qui achètent des tableaux. Je veux dire, quand tu arrives au 8e étage d'une grande société, ça serait bien de trouver des artistes algériens. Et une grosse société peut mettre 2, 3, 4 millions de dinars par an pour acheter des œuvres et se faire une collection et que c'est défiscalisé. Là, la galerie, elle va savoir qu'il y a à peu près un appel de chiffre d'affaires sur ce secteur-là. Elle peut se permettre de prendre un risque sur un jeune artiste. C'est les mécanismes, ils sont simples. تعرفش لازم المداومة، لازم يكمل. احنا ماشي نديروا ضربة وما نحبسوا. شوف هذوك les grandes épopées تاع l'année de l'Algérie à Constantine, l'année des هادو سي دراهم فيهم بزاف دراهم وقت. Il y a pas de pérennité.
Alors que le ministère de la Culture, par définition, par ses institutions et par ses départements, il assure de la pérennité à long terme. Il a été comme chahuté par ces grands événements. Les clubs et ils ont enlevé de cette maison. Pour rien. Je ما نقولش pour rien, mais non, سابق. ça a été, de ce point de vue-là, ça a été une expérience mauvaise. في العشرين سنة اللي فاتت مهدي بن عيسى كانت سنة الجزائر في فرنسا سنة 2001 2002 بعد قسنطين عاصمة الثقافة العربية، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، مشعفيدة كانوا مظاهرات تظاهرات لو باناف افريكان. يعني كما قلت انت كاين دي زيفي دانونس كوم سا في السياسه الثقافيه في السابق، دي زيفي دانونس قال اون في هذه التظاهره فيها هرج كبير، فيها امكانيات كبيره اللي je vais m'expliquer un truc pour être précis. يعني que des grands événements comme cela auraient pu être utiles et encore plus qu'ils n'ont été, à condition qu'ils ne chahutent pas, mais ils agissent التنظيم اللي كان في باسكو واش يصرى انت تروح باغ اكزومبل في تاديك بور افا اون سوبونسيون بور لو فيلم، يقول لك حبس الفاتيك حبسناه باسكو الدراهم تاع الفاتيك دخلوا في هذيك لاني ديال الجيري تاع هذيك الشيء. هذه اللي ما كانش. laisse le ministère fonctionner comme d'habitude et que ces grands événements viennent renforcer, injecter une dynamique, avoir ce côté exceptionnel. Mais en fait il a eu ce côté, on a créé le vide. C'est-à-dire, on a créé c'est-à-dire, le ministère, c'était une succession de grands. Il n'y avait plus de ministère. Il y avait Outesh l'année de Hadik Lavsala et Djaya, après Constantine, Tlemcen. Donc, on faisait des sauts de puce comme ça qui n'étaient pas. Non. Une administration. Exactement. Parce que Fit Taqafa, comme c'est du service, la stabilité vient faire le Dawam, tu as le Qawanin, tu as les commissions, les hay'at. اللجنه ما تعرفش لا بدات لا خلاصت لا شحال فيها لا وقتاش علاش. il faut de la transparence. Il y a des sites internet comme vous mettez les appels d'offres, vous mettez les اللجنه وقتاش تبدا وقتاش تخلص وواش قاقت هذه اللجنه. لكن الفتره هذه تاع لا بانديمي، هذا الموغاتوار اللي وقع قادر يكون كما قلت لك فرصه ايجابيه باش اننا نعاودوا نحطوا قواعد جديده لممارسه ثقافيه مناسبه، وخاصه نقدروا نلحقوا الى اقتصاد ثقافي منتج. وهذا هو الموضوع تاعنا تاع اليوم. Ça fait peut-être 9 mois maintenant qu'on est en pandémie. الناس يتفكر، الناس يتجتمع grâce. Bon, je pense رانا في هذه الفترة تاع التفكير. وهذا شيء إيجابي. Parce que il faut prendre le temps de remettre vraiment les choses à plat. Mais il faut que la sincérité soit chez tout le monde. حكينا على المستثمرين، حكينا على الاستهلاك والمواطن كيفاش لازم له يستهلك الثقافه اليوم. وانت قلت لي بانه المواطن ماذا به يستهلك لكن ما عندوش واش يستهلك وما عندوش بوكو لو شوا. اليوم انا نشوفه في لار تاع الديجيتال يا بوكو دو كونسوماسيون تاع دي برودوي اللي راهم يجيونا من برا اي غراتويتمون. كومون كونترولي هذه الحاجه مهدي بن عيسى؟ شوف le numérique n'est qu'un canal. Et dites-vous bien quelque chose, en termes culturels, ce qui est gratuit, ça veut dire que c'est vous le produit. C'est votre temps. Donc, il y a une nage, les hommes, ils يستهلكوا وقتك. علاه؟ parce que انت ما تنتجش المحتويات الثقافية نتاعك. وهما أقوى من حيث الإلكترونيك، c'est-à-dire l'internet, et la réactivité. Bon. ربي يسهلهم. احنا لازم نركزوا على احنا واش انا حابين نديرو. العالم كامل تجيه صور من العالم كامل، مش هذا المشكل. المشكل تاعنا احنا واش عندنا الصور محتويات ثقافيه نتاعنا. Le numérique n'est que la deuxième vie de l'art. Il n'est pas l'art. C'est un moyen. C'est une technique de transmission. Il y a eu la télévision, maintenant il y a Internet. La télévision, c'est d'envoyer un signal d'un point A à un point B. Le point A, il ne fait pas l'art, il le situe et le point B le reçoit. C'est l'intelligence, ça dépend de ton intelligence à décider de ton temps. Maintenant, les Netflix, pourquoi on voit Netflix? D'abord, Netflix n'est pas le concurrent de la télévision, n'est pas le concurrent du cinéma, il est le concurrent de la télévision. La télévision m'impose de regarder حاجة على هذيك الساعة هذاك الوقت. نتفليكس نشوفها كي نحب أنا.
pour beaucoup moins cher. Si je compare au nombre de 25 minutes de pub, bref. Donc, le cinéma, toute personne qui a vécu une expérience cinéma, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais allés dans un cinéma dans des vraies conditions de cinéma. De confort, de qualité sonore, de qualité d'image. C'est incomparable avec la meilleure de télévision. Et là, c'est la sortie. Mais tu aimes bien aller au restaurant avec les amis. C'est pas la même chose. Eh ben, le cinéma et Netflix, c'est pas la même chose. Il faut vivre et organiser Hadchi d'image. C'est-à-dire qu'il y a une confusion, une conjugaison de tous ces moments. Ce qui compte, c'est que tu consacres du temps à du loisir, à de la culture. مهدي بن عيسى، الموضوع كبير وطويل معك فيما يخص الاقتصاد الثقافي. حاولنا كيفاش نقيسوا بريفمون كالكو كونسيبت كالكو سوجي. اليوم مهدي بن عيسى سي سera appelé à aider ولا à contribuer في هذا الموضوع ولا في هذا الكونسيبت. اسكو تقبل ولا لا؟ مي مانيش نحكي فقط على الجانب الرسمي، ولا تقدر تكون اي مبادره اخرى. Écoutez, pour te dire franchement les choses, je suis à la disposition de toute personne ou tout groupe de travail. Je participe à des groupes de réflexion en ce qui concerne la télévision, la culture. Je suis à disposition de mon pays, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai toujours été critique, j'ai toujours été ce qu'on appelle une grosse gueule. Donc, à partir du moment où on te demande de venir aider, soit J, soit ce que tu m'aides. Mais on ne peut pas... D'accord. Surtout que moi j'ai une surface. انت متفتح للمساعده، ماشي ما فيهاش مشكل. Mais c'est pas une affaire de مساعده، مانيش نعاون في الناس، انا دابا نعاون في روحي. C'est-à-dire que j'aide mon métier. C'est pas normal que je mette 5 ans pour faire un film quand d'autres te font des sitcoms tous les ans avec des budgets qui équivaut mon film. Là tu te poses des questions. Ce qui compte le plus important, déjà, il faut vraiment... La télévision, c'est le... Pourquoi نركز عليها? Parce que c'est une économie établie du fait du chiffre d'affaires de la publicité. À partir d'elle, on peut organiser tout l'audiovisuel et en faire un modèle. Or, en Italie, en Allemagne, en France, tu n'as pas le droit d'inviter en télévision quelqu'un pour parler de son livre ou de son disque si ce livre et ce disque n'est pas disponible à la vente. Pourquoi? Pour que ça ne concurrence pas l'industrie du disque et de l'édition. Nous, on a plus d'invités que de créateurs effectifs. Quand tu fais une réunion sur le cinéma, tu as autour de la table plus de producteurs que de films effectifs. هي لا لوجيك، اذا عندك 10 لي برودكتور عندك على الاقل 100. عندك au moins 100 heures, 100 heures ou 100 films qui... on a 12 producteurs, il y a 5 films qui sortent par an. Donc déjà, au-delà de l'humour, il faut réfléchir un peu à ce qui se passe. C'est comme les associations de producteurs. On a 3, celle des femmes, celle des hommes, celle des vieux, celle des jeunes. Voilà. Tu vois, كيما ديك الحكايه تاع c'est toujours les mêmes qui sont en réunion. عندك دي شيف شونتي ولي ماسون ما كاش. Voilà. C'est pas ça, c'est que tu as des associations de bâtiments, Mbnoualou. Voilà. Bon, c'est un peu méchant à dire, mais bon. Il y a d'autres problèmes aussi, parce que il faut situer notre envie de cinéma, où est-ce qu'elle est. وين راهي؟ Elle est dans une forme... je me demande... Non, j'ai l'impression qu'on a envie, beaucoup de gens ont envie de faire des films pour briller dans des festivals, festivals internationaux. Bon, c'est bien, ça flatte l'ego, ça permet la rencontre, les échanges, ça permet d'évoluer aussi, c'est très bien. Mais je pense que l'audience intérieure, on l'a un peu mis de côté, parce que même s'il n'y a pas de cinéma, il y a des télévisions, et depuis 2012, la profession ne s'est pas beaucoup battue pour prendre sa part de ce marché-là. Pour les films, je ne suis pas d'accord, parce que اسمح لي نعطي لك راي مهدي بن عيسى، لانه كاين اون مود دوبي توجور باش انت دير فيلم ويمشي لك على برا، لازم تخيل موضوع معين وبزاويه معينه بونغل طاطاك معين باش عندك زيد كمل بلغه معينه افيك سيرتان كليشي معينه باش انت قادر تدي جائزه. هاد الحلقه المفرغه ولا هاد لو سيركل فيسيو بدا يقلقني انا كصحفي وكمواطن، لانه لما اون ديغاج سات ايماج على بلادنا دونك كاين مليون حاجه اللي قادر يتنحكى عليها. C'est pour ça que je dis que l'audience intérieure on s'y intéresse pas, c'est-à-dire que à ce moment-là شوف لك حاجه، اولا هاد الناس اللي هضر عليهم ربي يزيدهم، on fout. Le but c'est peut-être que
est-ce qu'on doit subventionner avec l'argent public cette démarche? C'est encore pire. Oui, mais le problème, pourquoi ça se fait et ça se refait? Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a ceux, certains ne disent pas tout, d'autres ne sont pas courageux, وهذا يسكت في هذا ويدور يلتم. في تاريخ الجزائر المستقلة سيد بن عيسى ما من غير الانجازات الكبرى في السينما الجزائريه اللي راحوا المهرجان كان ومهرجانات العالميه الاخرى، كاين فيه في هذه 50 60 سنه اللي فاتت كان فيه دوكيومونتير اللي يعرف بالجزائر. بالك لو كان نحسبوا البيدجي تاعو ما يمثل 0.001% واش تصرف من الاستقلال لليوم في قطاع الثقافي اللي هو الجيري فيديوسيال واللي انت كنت فيه. وي جبتك هكذا. دونك هاد لو دوكيومونتير مهدي بن عيسى حتى وين كانت الدوله الجزائريه ساهمت فيه وساهمت حتى في التسويق تاعو. سي مالورو علاش ما كانش مبادرات اخرى وما كانش اعمال اخرى، ما كانش تمويل اخر لاعمال اخرى لتسوق الجزائر اليوم. والله غير عباك راح انا حاب ننطق واحد الاسامي تاع واحد الافلام اليوم دوكا اليوم في نتفليكس. في نتفليكس دخلوا نتفليكس مي ليماج اللي مدوها على المراه الجزائريه اللي مدوها على الجزائر اون اي ديسو. Alors la vraie question sociologiquement c'est le on. Qui est déçu, qui ne l'est pas? Le on هذا هو الضمير الجمعي كما يقول لا كونسيونس كوليكتيف، même si je représente pas la conscience collective. Bon. Tu vois, c'est stressé. Le on, qui représente qui, c'est une vraie question. Qui finance quoi? Pour revenir à Algérie vue du ciel, j'ai eu un grand plaisir à faire ce film. Oui. Malheureusement, j'ai mis 4 ans à le faire. Jusqu'à le film, il y a eu l'affaire KBC, donc après, donc à un moment donné, je ne pouvais rien faire d'autre. Voilà, et donc, non, le plus difficile, c'est que ce film, pour ne pas faire de jeu de mots, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai été un peu, je le dis très clairement, isolé. Et donc, voilà, il voulait le film, mais il ne voulait pas comment il a été fait, ni par qui, mais bon, bref. Donc, mais il est là, Mehdi Ben Issa. Non, c'est pas ça, c'est juste que je dis... c'est juste que, tu vois, je vais te dire, je peux être le plus grand critique d'Algérie vue du ciel. Ce film, je vais te dire, il est vraiment incomplet. Moi qui ai visité ce pays, qui ai voyagé en Algérie, parce que j'ai travaillé 8 ans à l'agriculture, et donc j'ai eu l'occasion vraiment de faire un nombre incroyable de wilayat. Il est incomplet. Mais quand tu dois mettre le curseur pour qu'il soit visible par le plus grand nombre, tu le mets là. C'est le premier, Malish. Mais il y a d'autres productions qui doivent suivre, que je suis en train de développer, qui doivent être beaucoup plus... qui doivent répondre à notre besoin de curiosité locale. Peu importe s'il est vu au fin fond des États-Unis, en Europe, ou, tu vois. Mais il y a un besoin algérien de mieux connaître la steppe, de mieux connaître les fonds marins, l'histoire de l'eau en Algérie. علاش ما كانش نماذج تاع اعمال فنيه ماشي دوكيومونتير؟ انت قبيله tu as dit documentaire. À partir du moment où tu dis documentaire et non pas film grand format. Non, non. Je te donne un exemple. نماذج. استنى, je t'accuse pas. Je te dis juste بالعاميه كيف نغلطوا. Oui. Je devais faire partie d'une association de producteurs et à la fin il m'a dit oui mais toi tu as fait un documentaire. D'accord. Donc, oui. Alors mais c'est un grand format. Normalement ce film là il joue au cinéma et ensuite il va en télévision. Parce que je trouve l'impact تاعو mais c'est une question de budget parce que chez nous un documentaire ça dépasse pas 4 millions de dinars. Mais un sitcom بلا ما نسمي il peut faire 80 120 200 certains 350 millions de dinars. وعلاش ما كاينش نماذج؟ ما بتجاوبش على السؤال تاعي. كيفاش نماذج؟ وعلى ما كانش نماذج كيما اجيري فيديوسيال سواء دوكيومونتير سواء فيلم سواء موسيقى سواء نعاونوا فنان يروح يمثل. Parce que Algérie vue du ciel, on l'a présenté comme un film grand format d'initiative algérienne par Yanatus Bertrand. Parce que d'être dans le cadre, parce que moi je cherchais un photographe pour les 50 ans de l'Algérie, bref. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont suivi une idée qui plaisait, et ils ont accepté de rentrer. Mais le can بدينا من الاول تسميها documentaire تخلص عليك 4 millions de dinars. ما تخرجش من الجزائر. Tu peux pas faire ça avec. Voilà. Donc ce qu'il faut regarder, c'est pas l'espèce de tiroir financier. Il faut regarder la finalité du projet. Et c'est là où on a encore des petits stéréotypes socialistes. Oui. Documentaire hadek, film ta hadik djiha.
Pourquoi les sites comme Taramdan, d'expression berbère, c'est toujours des budgets à 2-3 millions de dinars, alors que d'autres sont à 200 millions? Qui va faire واحد ما يشوفهم. Non, c'est-à-dire que on veut un paysage audiovisuel ambitieux. Gal, ok, vous gagnez de l'argent, l'État peut exiger un minimum En tout d'investissement. cas مهدي بن عيسى فهمنا من كلامك بانه Et la prochaine fois, je donne des noms. Cette بيان fois-ci, سور j'ai pas اليوم شغل de films. اليوم رانا حنان شويه مي اون فا دير كو القطاع يحتاج الى تنظيم كبير والموضوع تاعنا تاع اليوم كان اقتصاد الثقافه والموضوع هذا باش ربما نلحقوا لان كونسيبت ولا نلحقوا الى مفهوم حقيقي وقوي تاع اقتصاد الثقافه يجب انه يكون فيه تنظيم قبلي وهذا التنظيم هذا هو اللي راح يخلينا اليوم انه كاع الفاعلين في القطاع الثقافي يقدروا ينتجوا يقدروا يقدموا اعمال وعندنا الجمهور يقدر يستهلك الثقافه وهكذا عندنا حلقه وعندنا ان ايكو سيستيم كامل ومتكامل من اجل القطاع شوف الثقافي. هذا l'écosystème حتى au temps du parti unique il existait entre les forces en place. Mais assisté, voilà. Mais il y avait un écosystème. C'est le passage à l'économie de marché qui a été voulu par la culture. Oui. Je roule bad alik, tu vois. Et c'est là où on a abandonné. Il y a eu du délestage. Mais si vous écoutez les anciens du ministère de la Culture, les gens comme ça, il y a des compétences, il y a des gens qui savent comment ça marche. Mais pour que ça marche, il faut que ça s'enclenche en même temps sur un laps de temps donné, étalon à tous. يعطيك الصحة et en toute synchronisation. C'est important. Merci. Voilà. على الفكرة الأخيرة اللي قلتها لي لازم تكون synchronisation في خاطش parce que l'État, كل ورشات. c'est-à-dire il faut convaincre l'État n'est pas celui qui fait la culture mais qui la régule. Exactement. En représentation de toutes les communautés d'un pays. شكرا جزيلا مهدي بن عيسى على حضورك. شكرا. ماشي المرة الأولى في جو راديو المرة الثالثة. فوالا إن شاء الله 4 5 6 7 fois وعلاش لا وإن شاء الله بالتوفيق للمشاريع المستقبلية.